Maradyaw na adlaw sa tanan, labi na sa akong mga kaigsoonang mga kaparian. Adlaw nato ini. So sa kadakong kalipay ang ato panagtapok, labi na kumanadlawa nga kini usa ka pagpakita isip usa ka pamilya kita dinhi sa Diocese sa Surigao sa pagpangulo sa atong mahal nga obispo Bishop Yet. Unya usa sab kahigayon kini nga diin ang atong mga opisyalis sa probinsya ug sa syudad ato sab giimbitar, gidapit aron kita makadungog sa ilang mga plano para sa kaayuhan sa katawhan. Og nindot usab ning adlaw kay pagahimon usab ang turnover and blessing sa covered court. Kini gumikan sa kamanggihatagon sa magtiayon ni Mayor Daddy Moki ug Madam Sheila kay kung wala pa sila dili gid mataho kining covered court. Maradyaw na adlaw sa tanan. Welcome to Maradyaw Magbalantay College Seminary. Salamat gyud karadyaw sa inyong pagtambong sa amo ang gihimo nga blessing sa among bagong covered court and the groundbreaking ceremony of our new senior high building. And also I wanna greet sa tanan nga mga igsuon akong mga kaparian, happy Priest Day. Hinaut unta nga magtinabangay kitang tanan, mag-inampuay kita aron makalahutay kita sa ato ang gipiling nga bukasyon ang pagkapari. So let's enjoy the rest of the day. God bless everyone. Maglipay kita kay kini adlaw natong mga kaparian og salamat sa gasa sa Dios ining gasa sa pagkapari ug ginatunta nga mag-inampuay kita magtinabangay aron kita makapadayon sa pag-alagad kaniya og sa iyang katawhan. Maradyaw na adlaw sa tanan natong mga kaigsuonang kaparian. Being an ordinary mayor of Pakwag, that I can manage to donate to this congregation, this covered court. You see, it is not that simple. I become an accidental philanthropist.